Central School Koraput Senior Civilian, JL High School Koraput Senior Civilian, Police School Koraput Senior Civilian, Police School Koraput Senior Civilian, Koraput Senior Civilian, এবং Police Academy Koraput. এরপরে সাধারণ শ্রীতা রামকৃষ্ণ মহান্তি রিজার্ভ ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ কোরাপুট আজকের ক্যাডার কমান্ডার শ্রীতা রামকৃষ্ণ মহান্তি রিজার্ভ পুলিশ ইন্সপেক্টর কোরাপুট এবং কোরাপুট বিধায়ক শ্রীযুক্ত রঘুরাম পোড়া বর্তমান প্যারেড কমান্ডর শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ মহান্ତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ୟାରେଡ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପରେ ସମବେତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ଏହି 61ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ଆଜକୁ 60 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଭାରତର ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସମାଜବାଦୀ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଠନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷର ପରାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ 1817 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଠାରୁ 1942ର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚରମ ଲାଞ୍ଛନା, ନିର୍ଯାତନା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପଶୁମାରି ଦେଶଭକ୍ତ ମାରି
नरनारी और पुरुष प्राणबली देते फांसी खुंटे हसी हसी शहीद होती ये देश ए जाति त्याग और वीरत्वर पटान्तर ना आज पवित्र दिन में से बरपुत्र मानकर अपूर्व देश प्रति स्मरण कर प्रति श्रद्धांजलि जनाऊँगी। विविधता मध्य एकता भारतीय संस्कृतिर वैशिष्ट्य नाना भाषा नाना धर्मर लोक से चलनी और आचार व्यवहार में भिन्नता सत्वे महान भारतीय परंपरा को काल काल धरी अक्षुण्ण रखी आसुच्चंती। मतभेद सत्वे देशर ऐक्य और संहति को मजबूत कर समृद्धि पथ में आगे नेबाकू भारतीय स्वाधीनतार ऐतिहासिक संग्राम में ओडिशार स्वाधीनता संग्रामी मानकर गुरुत्वपूर्ण अवदान रही। इतिहास पृष्ठारे स्वाधीनता पाई सेमानकर निरविच्छिन्न संग्राम गाथा स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध होइछि। आज स्मरणीय दिवस में आम उत्कल गर मधुसूदन दास उत्कलमणि गोपबंधु दास महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव पंडित नीलकंठ दास पंडित गोदावरी मिश्र आचार्य हरिहर दास शहीद लक्ष्मण नायक डॉक्टर हरेकृष्ण महताब नवकृष्ण चौधरी एवं आहरी अनेक महान बरपुत्र मानकर अवदान को श्रद्धा और सम्मान सहित स्मरण करुचु। स्वाधीनता परवर्ती समय ओडिशार अनेक साहसी जवान मातृभूमि सीमा सुरक्षा एवं आतंकवाद नक्सलवाद और माओवादी विरुद्ध लड़ाई कर प्राण बलि देते। आज आम से महान नेतृवृंद एवं वीर जवान मानू आमर श्रद्धांजलि जनाऊँ। सेतेबेले आम से व्यक्तिगत त्यागजनित अवदान को स्मरण करुचु एवं जो मूल्यबोध से लड़ी से प्रेरणा लाभ करुचु। APR कोरापुट